Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Learn English kelas 11 MA Darul Quran Language Elements to Express Recommendation and Others. Di sini kita akan membahas unsur-unsur bahasa dalam mengekspresikan atau untuk mengekspresikan rekomendasi jika kita ingin merekomendasikan sesuatu dan menawarkan sesuatu ya. Language elements to express recommendation and offers. Di sini ada important clue, expressing recommendation or offers. Ada juga important elements. Nah, elements itu unsur atau rumusnya. Nah, important clue pentingnya di sini. Why don't? What about? You should, you can, dan do you need? Jadi kalian harus ingat ini clue-nya, yang pentingnya itu ya. Why don't? What about? You should, you can, dan do you need? Contoh ekspresinya yaitu why don't we build upon the harvest rainwater during the rainy season? Ya. What about building upon to harvest rainwater during the rainy season? You should build upon to harvest rainwater during the rainy season. You can build upon to harvest rainwater during the rainy season. Dan selanjutnya, do you need my help to build upon? Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa ini clue pentingnya, why don't, what about, you should, you can, dan do you need. Lalu ke kalimat rekomendasinya atau tawarannya ya. Nah, di sini ada important elements. Elementsnya itu unsur dari kalimat ini ya tadi. Kalau why don't berarti elemennya atau unsurnya why don't, subjek, predikat, objek. Ya. Pada kalimat ini why don't, subjeknya we, predikatnya build, objeknya dari upon to harvest rainwater during the rainy season, itu objek ya. Selanjutnya what about? What about pasangannya dengan verb ing atau noun. Contohnya, what about building upon to harvest rainwater during the rainy season? What about ditambah verb ing, kata kerja yang artinya sedang dilakukan, yaitu building ya, sedang membangun. Asal katanya build, verb ing jadi building ya. Atau bisa juga ketemu dengan noun. Di sini what about building upon bla 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 ya. Situ. Selanjutnya ada you should bertemu dengan verb one, verb 1. Kalau kalian pakainya you should, maka kalimatnya itu harus bertemu dengan verb 1 ya. You should build upon to harvest rainwater during the rainy season. Ya. Ini build merupakan kata kerja pertama atau verb one. Selanjutnya ada you can. Kalau kamu mau pakai you can, ini juga bertemu dengan verb 1. You can build upon to harvest rainwater during the rainy season. Selanjutnya ada do you need. Kalau do you need pakainya noun, bertemu dengan noun. Di sini contohnya do you need my help? My help itu berupa noun ya. Do you need help? My help to build upon ya. Perlu diingat di sini clue pentingnya di sini dan unsurnya di sini. Why don't pasangannya dengan subjek, predikat, objek. What about pasangannya bersama verb ing atau noun. Kalau pakai you should, pakainya verb one. You can, pasangannya dengan verb one. Do you need, bertemu dengan noun. Oke, do you know, should, ought to, had better are models used for recommendation. For example, we should evacuate. Jadi di sini
should, ought to, dan had better itu modal yang digunakan untuk merekomendasi, ya, merekomendasikan sesuatu. We should evacuate the flood victims to the safest place. You had better hurry up because the water will be rising in half an hour. Everybody ought to know how to keep their environment clean and healthy. Di sini ada catatan, modal verbs are always followed by the simple form of a verb atau infinitive without to. Modal verb selalu diikuti dengan rumus yang simple, yaitu dengan sebuah kata kerja tanpa to. English speakers use the modal verbs should, ought to, had better to express that they think something is a good or a bad idea. Jadi, orang yang berbicara bahasa Inggris itu menggunakan kata should, ought to, dan had better itu untuk mengekspresikan sesuatu yang menurut mereka itu bagus atau kurang bagus, ide yang bagus atau ide yang kurang bagus. Should is the most common way to give advice. Kalau ingin memberikan saran, kita pakai should. For example, visitors should throw rubbish into the litter bins provided in every corner of the dark. This shows that we think it's a good idea for visitors to throw rubbish into the litter bins provided in every corner of the dark. Selanjutnya, the had better is a bit stronger. Jadi kalau pakai had better itu sedikit lebih kuat, menguatkan. It includes the idea of a warning, something bad will happen if you don't follow my advice. Jadi kalau misalkan tidak mengikuti saran saya bakal terjadi sesuatu, misalnya. Jadi jika sarannya itu lebih kuat untuk meyakinkannya, kita boleh pakai had better. For example, you had better do your homework. It means, nah maksud di sini you had better do your homework. Kamu sebaiknya mengerjakan PR-mu. It means, maksudnya itu, if you do not do your homework, jika kamu tidak mengerjakan PR-mu, the teacher will give you a low mark. Guru akan memberikanmu nilai yang kecil atau rendah. Oke. Selanjutnya ada affirmative, negatif, dan question. Afirmatif itu pertanyaan. Bagaimana kalau should atau should not, ought to atau had better itu kita pakai dalam kalimat afirmatif. Afirmatif itu pertanyaan, ya. Bagaimana jika digunakan dengan kalimat negatif atau untuk menjawab question, itu menjawab atau jawaban. Oke. Yang pertama, bagian afirmatif ada I failed my test. Tesku gagal. Really? Sungguh? You should study harder. Kamu harus belajar lebih giat lagi. It's really cold outside. Di luar sangat dingin. You ought to wear a warm jacket. Kamu harus memakai jaket. You had better slow down. You are driving too fast. Kamu harus slow down. Kalem aja, pelan aja. You are driving too fast. Kamu mengendarai atau berkendara terlalu cepat. Dan jika digunakan dalam kalimat negatif, di sini should itu tinggal ditambah not aja, ya. Had better juga tinggal ditambah not kalau untuk kalimat negatif. Young children should not watch violent TV shows. Ya, kalau misalkan ought to is not usually in the negative form. Jadi yang
Kata ought to itu tidak untuk kalimat negatif. Selanjutnya ada had better. You had better not forget to pay your tuition. If you do, you can't sit for your examination. Ya. Jadi kalau misalkan kalimat negatif tinggal ditambah not, should not, atau had better, not, kayak gitu. Selanjutnya apabila kita ingin menjawab I have a problem, should I call my parents or my friend? Sorry, ini question itu pertanyaan. I have a problem. Should I call my parents or my friend? Saya mempunyai sebuah masalah. Saya punya masalah nih. Should I call my parents or my friend? Saya harus memanggil orang tua saya atau teman saya gitu. Dan di sini selanjutnya ada ought to is not common in question form. Ought to juga tidak digunakan untuk pertanyaan. Selanjutnya ada had better is not usually used in question form. Had better juga tidak digunakan untuk pertanyaan. Selanjutnya WH question can also be performed by putting the WH question word immediately before the modal. Jadi modal should, ought to, dan had better juga dapat didahului oleh WH question. WH question itu bagaimana? Ini contohnya what, where, why, dan when. Ini sorry ya, ini why maksudnya. For example, what should I do about my problem? Apa yang harus saya lakukan dengan masalah saya? Where should we try to overcome floods in our district? Why should you believe what they said? Mengapa kamu harus percaya dengan apa yang mereka katakan? When should they call the SAR team to rescue us? Ya, mohon diingat WH question juga ada afirmatif, ada negatif, ada question. Kita kalau misalkan mau pakai should di afirmatif tak usah pakai not. Kalau misalkan negatif itu pasti ada not. Baiklah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.